Okay, may gabi kalibutan na nataron diri sa Pera Kawayano, Lusimba, Pardo, Cebu City. Para sa tong bakbakan karon diri sa tong Super Class A sa tong volleyball dayon. Kani yung nakita karon diri sa Taparay pa niya. Jason Buluon Santoy Black Mamba Ruiz kontra niya Ismail. No nila maknaog niya Kyle. Gimonta. Kani ato nga bakbakan karon diri sa under ni Paring Jimboy Paring Jimboy. Mao na ato organizer Paring Jimboy. 3-0 na itong score. Naunsa naman kadali ba ning skora di ay? Service yung Santoy. Ala ka diya, murag in nga murag out. Ala, inside pa. Grabe birada ning Santoy ron da. Nindot kay display si Santoy ron. Ala ka da, birahan din kailo. Pisti na. Murag unsa to do? Out. Inside. Wow, kita good kay. Hapit ko maigo. Side out. 3-0 atong score na, 3-0. In favor sa grupo nilang Ruiz. Hala, uno na. Ni kat na si Kuandre, no nila bakla. Pagka ni do tarabag mga piktos atong nunil dito sa kuan abogon. Not just once but twice patay ni dutag pa ugbok ni Santo. Berando ay patay tanan bay. Nindo tag counter ni Black Mamba side out bola sa team Jason. Bal na boy Cordomedi shoutout niyo dia. J Kadorna shoutout nimo. Ninduta baga piktos ni Jason Biliban ako ning mananapa 4-1 4-1 in favor sa team Jason Service yung Jason para 5. Kim Respinto, Eric James Alasarte. Shout out niyo dyan. Nindu tap drop ball ni Black Mamba 5-1 na. Naunsa na ni. Service yung Jason gapon para balin Tiwas ang Black Mamba. Finish ni. Ayay, nakuha pang nunilamak na. Taray. Nindu tap piktus. Hinay lang kayo Wajud ka abot limpyo na ta kay to. Side out ni. Bola sa team nilamak na nakatungkaran ni Juan Jersey. Back to the ball game. Service yung Kyle. Ay, na-slider pa si Santoy 5-1 gyapon 5-1 in favor sa grupo lang Jason Tiwas ang Black Mamba finish. Ayay, nakuha pang Kyle. Patay si Ismail ito. Wana bola na sad sa team Jason. Para bali na gyud nila 5-1 to score 5-1. Asa Boss Ray dito. Spotted ako Boss Ray Boss Ray layar. Ila si Edsel maning bidak, Boss Ilong na dire Boss Tano, spotted ako dire. Mga team utod na dire Si Jimboy katin na dire spotted ako si akong amigong Abno. Bulabog pa TV. Okay, ayay ka. Bali na. Yayay siya kahit sa serbisyong kuan. Black Mamba. 6-1 tong score 6-1. Kaniya tong Taparay karon diri sa Pera Kawayan is brought to you by Maricel Antoni Special Chicharon. The best chicharonin karkar. Serbisyo ka pong Black Mamba. Patay si Jason. Patay yung tike. Bola nilang nilamak na. Yads Kasunilio, shoutout mo dia. Maing gabiin mo dia Yads. Upaw Barili, Upaw Bungot, patya shoutout niyo dia. Ila Jimboy Soronyo ug si John Paul shoutout niyo dia Aki Vlogger. Shoutout niyo dia. Si Konsyal Michael Gis sa Bugon, shoutout Konsyal Louis Alquisalas. Konsyal Jerry Arredoble, shoutout niyo dia. Daplindong. Buyoki. Grabe mga birada rong kailo. Patay ni. Ayay ka. Binukong drapan sa tunga. Tara. Kabihan ng Black Mamba Patay na. Tagilid si Black Mamba dito
Do size na, do size na. Do size na ha. Service itong Ismail ha. Patay yung tiki. 3 size na, 3 size na, 3 size na. Boss Marjan, mami, shoutout niyo di ha. Tatay John ha, shoutout ha sa pastry ha. O sa mga balibulista din sa pastry, shoutout niyo tanan ha. Mga grupo sa mga masyaw, grupo ng Sander ha, ni Insik ha. Ala ka di ha. Grabe ha. 4 na, 4 size na. Bagat Joshua Kintoy, shoutout niya da. Inting Tanggaro, shoutout niya da. Marky Chabi, shoutout niya da. Sa mga balibulista dia sa bulok-bulok barili, shoutout niya da tanan. Patay ning nila magtab, gibirahan si Jason. Ay ka, nakuha pa Jason no. Patay sus. Namatay baki man ang counter ni ano nila makna. Service itong Santoy ha. Beda plane be. Patay siya kali ito tagilid man. City 4 ha, City 4. Okay ni para auto service Santoy. Donel. Kyle, Lobo. Paglo sa gabi ang super ball. 8-4 na. Noon sana naman eh. Service yung po Santoy. Team chairman, patay na ko dere ha. Patay ya, pagad si Pilyan ito. Sadot. Bola nilang Kyle eh. Allah ka din muragot gitu. Puntos na, 5 na. 5-8 na. Shout out ha, email Yoyo kay ano ha. Umigo yang abno da sa suran. Sadot. Bola sa team Black Mamba. Back to the ball game, service yung Jason. Patay tanan, bakante kay bay. Sadot, bola sa team Nonil. Service yung Kyle. Patay iyay ka na unsa man. Na headshot man nito may labot. Nindo tabang kabukuan ni. Bloopers ani. Na headshot man sa super spike ni Ismail. Bola to ni kuan ha, team na Jason ha. Tutag mga bira. Alla ka di ay nabakanti ang tungay. Nibising ko na. Service yung Black Mamba. Alla ka di ha, Jace na ni. Makan civilian. Service yung Black Mamba gyapon. Awa na ni, finish product na ni. Simple eh. Sabado 5 na, Sabado 5. Awan pas kag marang. So na kumigo sa salot. Service yung gyapon Black Mamba para purdawin na nila, Laras ni Kyle. Kyle. Allah ka diha. Patay ni tanan bakante juga bay. Sadot. Bola sa team Anonil. Service yun nga Ismail ha. Ninduta pagatok mo dun tang nila. Ay napukot man. Bola sa team Jason ha. Para pordawin nila eh. 11-5 atong score ni. 11-5 sa atong game 1. Serve Jason, pordawin. Ay ka murag out good purma gid. Side out bola ga nilang no nila makna. Tamboy. Let's go. Service yung Kyle. Unsa man to? Muraga out. Inside ko no, inside. Puntos to, size Sabado.
Boss Ilong spotted na ko dere ha. Nice. Gladaot ha. Agay. Tiwas ang Ismail. Ay ka. Daray super spike ay. Patay. Gabi ha. Ay nakuha pa man ni Black Mamba ang super spike ni Ismail. Gupaan ang fight. Ano ni? Ana, nanay laipit ani. Agay. Patay si Black Mamba dito. City na. City sa padon na. Hinay nagukod sila na. Hinay nagukod. City Sabado ha. City Sabado. Aplindong. Ala ka diyan. Namatay yung tiki mang counter ni Kyle. Sadot. Bola sa tema Jason. For the win na. Ganina rin nilang for the win ha. Wapag yun ang gidaog yun. Serbisyo tong Black Mamba ha. Patay lagi nun nilagi alanganin kayo. Og diyan natapos ang atong game 1 sa score nga 12 City. Daog ang grupo ni Jason Black Mamba og ni Santoy sa atong taparay karon diri sa Upper Kawayan.